अस्सलाम वालेकुम जी। लाखों करोड़ों दरूद सलाम पाक तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी आल पे। जैसा कि शब बारात आने वाली है, तो इस दिन जब ये शुरू होने वाली रात हो, तो कोई इंसान अगर आज जो उस वजीफ़ा बताऊंगा उसे एक दफ़ा कर लेता है, अमल मुकम्मल कर लेता है, तो पूरा साल रहमतें बरकतें बरसती रहती है। इस रात की फजीलत और अज़मत के पेश नज़र इस रात में अमातन तिलावत कुरान पाक, नवाफल और दीगर ज़िक्र और फ़िक्र में मशगूल रहना चाहिए। इस रात में अगर मर्द हज़रात हैं, किसी मस्जिद में बैठ कर नवाफल में मसरूफ़ रहना इनके लिए सबसे बेहतर होता है। हज़रत अली और मुर्तज़ा करमल्लाहु वजह से रवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शाबान की 15वीं रात आए तो तुम रात को क़याम करो, यानी नवाफल पढ़ो, और दिन को रोज़ा रखो, इसलिए कि अल्लाह ताला इस रात में आफ़ताब गुरूब होने के बाद यह आसमान दुनिया पर नाज़िल होता है और कहता है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला है ताकि मैं इसको बख्श दूँ, कोई रिज़्क़ मांगने वाला है मैं इसको रिज़्क़ दूँ, कोई गिरफ्तार बिला है मैं इसको आफ़ियत दूँ, और ऐसा फरमाता रहता है यहाँ तक कि सुबह रोशन हो जाती है। सुभान अल्लाह। तो आज की रात जो है ये आम रात नहीं है। जब ये शुरू होने वाली होती हैं तो रहमतों का नज़ूल शुरू हो चुका होता है। इसकी आमद होने से कबल ही बरकतें नाज़िल होना शुरू हो चुकी होती हैं। ये अज़मुता बात है जो अमल में बताऊंगा इंशाल्लाह। अगर घर का एक फर्द ही कोई भी घर में हो और थोड़ा सा वक़्त निकाल के इस अमल को कर लेता है, तो अल्लाह के फजल से पूरा साल ना कोई बला करीब आएगी, ना रिज़्क़ में तंगी आएगी, ना परेशानी आएगी। जो हाजत होगी इंशाअल्लाह पूरी होगी। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उभरती माह शबान में अल्लाह ताला रहमत के 300 दरवाजे खोल देता है। सुभान अल्लाह। तो इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि ये कितनी बरकतों वाली रात आने वाली है। इस रात में इतनी रहमतों का नज़ूल होना, मैं इस पे एक मज़ीद वीडियो आज दूंगा, वो आपने ज़रूर देखनी है। उसमें मैं चंद ख़ास इबादतें ख़ास अमाल में बताऊंगा, तो वो भी आपने वीडियो देखनी है। अल्लाह के फजल से आपकी मोहब्बतें भी लौट के आएंगी, रिज़्क़ भी बरकत इंशाल्लाह पड़ेगी और हर तरह के मामला भी हल होंगे। अल्लाह ऐसी बरकत देगा कि आपकी ज़िंदगी भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। अमल यकीन कामल रख के करें, इंशाल्लाह ये ख़ास दिन ख़ास रातें होती हैं, इनको खाली नहीं जाने देना चाहिए। कोई इंसान अगर सोता रह गया तो उसने समझे ये वक़्त गवा दिया, आगे ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता। ज़िंदगी का कोई इंसान को नहीं कि ज़िंदगी अगले साल फिर मिले ना मिले। एक बहन इसी तरह अपनी आप बीती बयान करती है, पीर कुरैशी साहब ये 2 साल पहले भी मैंने अमल दिया था, मैं बेहद परेशान थी। मेरे और मेरे शोहर के दरमियान बात बात पे झगड़ा होना, जब भी घर में बिल आ जाना उस पे ख़ास तौर पे झगड़ा शुरू हो जाता था। जब बच्चों की फीस पे बहुत झगड़ा होता था, कोई ना कोई घर का फर्द बीमार रहना और बीमारी का घर में जैसे बसेरा हो गया हो, कुछ पैसे जो बचते थे वो इलाज मुआवजे पे लग जाते थे, और शोहर का कारोबार था कि जैसे उन्हें नुकसान पे नुकसान ही मिल रहा हो। ऐसी सूरत में आपने एक अमल बताया था, मैंने अल्लाह के फजल से वो किया। या रब मूसा या रब कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये वजीफ़ा इस तरह किया जाता था। तो मैं आपको फिर दोबारा भी बताया देता हूँ जो बहन ने भी किया। इसमें आपने अब जैसे भी हों इस वक्त किसी भी पोजीशन में बैठते हों, आपने इसे 21 मरतबा पढ़ लेना है। अपनी हाजत याद करके अपने ऊपर फूंक मार लेनी है। और जो भी बहन भाई आज की रात इबादत करने लगे, नवाफल ख़ास तौर पे आज की रात अदा करने चाहिए, 2 नवाफल अदा करें, उसके बाद इसे 21 मरतबा पढ़ें। अपने ऊपर फूंक मारें, अपने घर पे फूंक मारें, अपने बच्चों पे जिस जिस पे चाहते हैं बरकत हो। दोबारा आपने
دوسرے نوافل 2 یعنی مزید نوافل ادا کرنے، اس طرح 8 نوافل ادا کرنے ہیں، ہر دفعہ 21 مرتبہ اسے پڑھنا ہے۔ اللہ کے فضل سے پورا سال رزق میں برکت رہے گی، پورا سال گھر میں نقصیں نہیں آئیں گی، پورا سال بیماری قریب نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ آپ کا اچھا وقت شروع ہو جائے گا۔ تو بہن کہتی ہے جب میں نے یہ عمل مکمل کیا، اللہ کے فضل سے میرے گھر میں وہ برکتیں نازل ہوئیں جن کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ آج میرے گھر میں بالکل امن ہے، امان ہے، اور یہ سب اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے ہے اور آپ کی دعاؤں سے ہے۔ تو میں جب بھی تلاوت کرتی ہوں یا نماز پڑھتی ہوں، آپ کے لیے خاص دعا کرتی ہوں۔ اپنا واقعہ بیان کرنا اسی لیے ضروری تھا کہ جب بھی شب برات کا دن آئے، آپ یہ عمل لوگوں کو ضرور بتائیں کہ ان کے گھر میں بھی خوشحالی ہو۔ یہ بھی آپ ہر ویڈیو میں کہتے ہیں کہ اپنے لیے دعا کریں، تو دوسروں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ تو میں یہ نیکی کے طور پہ بتا رہی ہوں۔ عمل جو بتایا جا رہا ہے یہ خاص کتاب ہے جس میں سے میں بتا رہا ہوں شب برات کے فضائل و معمولات۔ اس کتاب کے عملیات خاص طور پہ شب برات کے لیے بڑے ہی طاقتور ہیں، بڑے ہی خاص ہیں۔ تو اس میں سے جو سب سے مجھے بہتر لگتا ہے، سارے بہتر ہوتے ہیں لیکن جو آسان ہے ہر کوئی کر سکتا ہے، میں نے وہ بتا دیا ہے۔ اللہ کے فضل سے اگر کوئی انسان اسے کرتا ہے، اس کے اوپر برکتوں کا، رحمتوں کا ایسا نزول ہوگا جو جاری و ساری رہے گا۔ جو انسان ان خاص دنوں میں رحمتیں، برکتیں سمیٹنا چاہتا ہے، اس کے پاس یہ موقع ہے، وہ سمیٹ سکتا ہے۔ باقی سب کو آج کی رات اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اپنے لیے دعا کریں، دوسروں کو بھی یاد رکھیں کہ نیکی ہے، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے کا کوئی سوچتا ہے تو اللہ اس کے معاملات میں، یعنی اپنے معاملات میں بھی اللہ اس کے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ جو دوسروں کے لیے اچھا سوچے گا اس کے ساتھ کبھی برا نہیں ہو سکتا۔ باقی اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس رحمت کی رات سب کی دعائیں پوری کرے، سب کی نیک خدمات پوری ہوں، سب کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ جو بچے بچیاں پریشان ہیں، تمہیں بندش ہے، رکاوٹ ہے، رشتے نہیں آتے یا کسی خاص جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ ہر رکاوٹ آ رہی ہے، نیت اچھی ہے، یا اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ جو بے اولاد ہیں انہیں دیکھ سکھول اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو فرما بردار کر دے، جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما، جو دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، جا چکے ہیں، جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ پاک انہیں بخش دے۔ جو گھروں میں بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، رزق نہیں ہے، تنگ دستی ہے، یا اللہ پاک ان کو برکت دے، انہیں اچھا روزگار دے۔